तो आज देखा जो डाईर माने भल कौड़ा केमती आम जाना। तो आम जाना केमती जे कौड़ा भल डाई तो ये सब डाई रही तो ये आम भल बोली केमती जाना। तो मुई जोड़ा लगे सेटा भी देखेबी। तो ये जो डाई थी जोड़ा धर प्लेन नथिबो देख पारे तो प्लेन ना ये बाहर को बाहर रही। तो ये टिके प्रोब्लेम हुए चलवा यहीटा मोर टिके प्रोब्लेम है मोर माने मुई चलई तो टिके आजस्ट टिके अधिका करने पड़े। आउ एटा गोटे देखी पारे यहीटा पूरा प्लेन अच्छी देखो ये जो कला जोड़ी एटा पूरा प्लेन अच्छी आउ एटा टिके बाहर अच्छी गुले टाइप तो यहाँ हेल्ले प्रोब्लेम कौन हुए ना ये प्लेन हूँ बढ़िया चले आउ एटा टिके चलो किसी दिन तापर टिके प्रोब्लेम हुए माने रॉकेट को एडजस्ट करने अधिक पड़े माने रॉकेट जो धर यार प्रोब्लेम कौन दे तो यहाँ टिके बाहर को अच्छी तार एड़ा तो से रॉकेट जो एमती रहिबो माने एटा टिके आकु जीवो तो पशिकी एमती रुहे खालुआ टाइप रो भीतर पट भी अच्छी आ एटा जो प्लेन रही जोड़ा समान पूरा एमती देखिपारे समान पूरा रही तो यहाँ देखो केमती एटा उच्चा रही बाहर को टे बाहर की तो यहीटा प्रोब्लेम आउ एटा जोड़ा प्लेन पूरा समान थी तो यहाँ मोर पूरा बढ़िया चलुची मोतरे भी लगी देखेबी ए खुलिकी देखो मोतरे भी एटा लगी समान पूरा रही तो ये समान समान थिले भल चले आउ काठी भी भल माने मेसीन रे भी अधिक चलो माने चलबार किसी असुविधा हुए स्पीड भल चले काठी अटका उटकी करे आउ फेंसिंग भी भल रुहे प्रेशर भी भल हुए तो से प्लेन ही भल मु जहाँ भावुँ प्लेन ही भल तो मोर ये जो डाई आनी जोरा बाहर को बाहरिकी रही तो यहाँ किसी काम को आउ मु करूनी माने चलाऊनी कम चला कम कम चला तो यहाँ मोर पड़ी रही पूरा नुआ पूरा नुआ अच्छे आ गोटे भी थिला कुआडे हजि जाइए भी गोटे अच्छे तो यहाँ चलुनी आउ चलाऊनी कारण चलला माने ही भल चलेनी टिके टाइम चलो तापर आ भल चलो तो यहाँ प्रोब्लेम बहुत बारे आउ काठी भी ठीक से फिंगेनी माने अधारू अटकी जीव आउ चलुथो पुणी अधारू अटकी जाए तो ये प्रोब्लेम पूरा हुए तो से मु आ चलाऊनी ये प्लेन डाई ही चलई तो यहाँ झुणा जदि आम बनवा अधिक अधिक लास्टिंग कर डाई माने झुणा जदि तैयारी करवा खाली बहुत दिन जीव डाई तो ये मोर आउ ब्लैक काठी कले डाई जदि ब्लैक स्टिक अगरबत्ती करवा तो डाई चेंज करा पड़ो प्राय बहुत तो से झुणा केवल अधिक लास्टिंग जाए झुणा तो डाईर आज आपन तो जानी पारे आपन केमती डाई यूज करते देखिकी वीडियो देखला परे यूज करेंगे तो आपनकर केमती डाई चली तो कमेंट रे मते जणेबे आउ मु तो ये आनी डाई जोड़ा कहली जोड़ा ये डाई आनी मोर प्रोब्लेम टी असुविधा है आउ स्टिक भी भल भाव बाहर चलवाई टे भल चले यही जो नुआ डाई तीन टा जो अच्छी तो ये तीन टा जाक ही बहुत पूरा नुआरा माने आउ चलेनी ईमान कोई बेसी दिन चलेनी कारण कम रे ही बंद करके रखी कारण भल चललानी तो मु
ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇ ଆଣିଲି। ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇ ଆଣିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଲେଇଥିବ ଆଣିବେ ନା, ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ପୁରା ଆଣିବେ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ସମାନ ଥିବ। ଏଇ ଡାଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସମାନର, ଇଏ ଚାଲୁଛି ଏବେ। ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଭଲ ବାହାରୁଛି। ଆଉ କାଠି ଫାଠି ଅଟକା ଅଟକି ବେଶୀ କରୁନି। ଆଉ ଡାଇ ରକେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍କୁ, ତ ରକେଟ୍ ବି ଭଲ ଆଜଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରକେଟ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇରା ସବୁ କମ୍ ଚାଲିଛି ରକେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରକେଟ୍, ତ ଏଇଭଳି ରକେଟ୍ ପୁରା ଏମିତି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଭଲ ପଡୁଛି, ରକେଟ୍ ଭଲ ବି ରହୁଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଆହୁରି ବି ଚାଲିବ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଛି ଭାରି। ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବଡ ହୋଲ୍ ବାଲା ରକେଟ୍ ବି ଆଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଚଲେଇନି, ଖାଲି ଆଣିକି ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଡାଇରେ କିଛି ଇଏ କାମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ହୋଲ୍ ର ଗୋଟେ, ପୁରା ବଡ ହୋଲ୍। ଏଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ହୋଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ବି ପଶିଯିବ ଏଥିରେ। ତ ଏଇରା ସବୁ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଡାଇ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ସବୁ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଡାଇ ଲଗଉଛି, ତ ହେଇ ଡାଇରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇ ହେଲେ ଏ ସବୁ ରକେଟ୍ ଚାଲିବ ପୁରା ଆରାମସେ। ଏରା ସବୁ ନୂଆ ଅଛି, ମାନେ କମ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ପୁରା ନୂଆ, ମାନେ ନୂଆ ବୋଲି ଚାଲିଛି କମ୍, ମାନେ ଆହୁରି ବି ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ୟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଏତିକ ହେଲା। ତ ଯେବେ ବି ଡାଇ ଧର ଆପଣ କୋଉ ଡାଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଡାଇ, ତ ଯଦି ଏଇଭଳି ଡାଇ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଡାଇ ଲଗେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇ ପୁରା ଲଗଉଛି, ଭଲ ଚାଲୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଅଧିକା, ଧର ଏଇ ଡାଇରେ ଲଗେଇକି ଦି ଚୁଡ଼ି ଅଧିକା ମାନେ ରକେଟ୍ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିବି, ତ ଏଇ ଡାଇ ଲଗେଇଲା ପରେ ମାନେ ପଛକୁ ପୁଣି ଢିଲା କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଡାଇ ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଡାଇରେ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଛି 3.0। ଇଏ ବି, ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ଯୋଉଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର। କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ 3.0 ଲଗାଉଛି। ତ 950 1000 ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3.0 ଚଲାଉଛି। ସେଇଟା ବି 3 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, 3.0। ତ ୟାକୁ ବି ଦିଟା ଯାକ ରଖିଛି, କାରଣ ଏଟା ବି ନୂଆ ଅଛି। ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବି ନୂଆ ପୁରା ଅଛି। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲା, ୟାକୁ ଚଲେଇବି। ଇଏ ତ ଦେଖ ଚାଲିକି ପୁରା ରହି, ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା, ୟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ପୁରୁଣା ଟା ଲଗେଇଛି। ଇଏ ଭଲ ଚାଲିଲା, ତ ୟାକୁ ରହିଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ମସଲା ବି ଛଡେଇନି, ତାର ଦେଖ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଶୁଖିକି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଡାଇ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ମୋର ତ ଦେଖିଲେ ଡାଇ କେମିତି ଲାଗିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ବି ଡାଇ ବି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାଠି ଅଟକୁଛି ବାରମ୍ବାର, ବି ଭଲସେ ଚାଲୁନି, ସ୍ପିଡ ଚାଲୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ତ ଆପଣ ଡାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଡାଇ ଆଣିବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ତ ଦେଖିବେ ଚେକ୍ କରିକି, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।